Yun, 85cc yun. 85cc yun. Ito, matutulin na rin to. 85cc na yan. Matutulin na rin yan. Yun. Ano, 5 laps yan. 5 laps. Ay, 85 to 150cc pala yan. 85 on, oo. Yun. Si Nigel, andyan. Si Nigel Torre, nandiyan pala. Ayan. Matulin to si Nigel. Itong Nigel, magaling. Ayan. Nigel Torre, now 1 second. Ayan na, ayan na. Bar to bar, si Nigel. Ayan na. Ayan. Oh, kuha na ni Nigel. Ayan, Nigel na lang. Ayan. Ayan. Wala kakaba-kaba eh. Kaya pagtanda na yan, magagaling na yan. Bata pa lang. Ayun o, Nigel Torre, yan. Yan. Yan, si Ika na o. Ayun, nakuha na niya. Mahabol pa yun. Mahabol pa yan. May chance pa yan eh. Yung kanina nga, nakuha nga sa last corner. Oo, dito ba ano? Oo. Bagay hindi pa siya dito ah. This is the Johnny Crunch Ford of Sugar Pass with an 85cc 150cc detach. On to the last corner. Yun, last corner. Chicken lang na, Nigel Torre. Yun. Coming in off second.